nka n'i ye jateminɛ kɛ a nana yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu tɛmɛna nin waati laban ninnu na Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la o gɛlɛya dɔ ye k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw olu ye kɔrɔfɔw bɔ ka bin ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 3 ani tile 7 san 2021 ka yira k'a fɔ olu b'u ka baaraɲɔgɔnya jɔ finitigilakaw ka hukumu kɔnɔ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la ka sɔrɔ Mali fanga ɲɛmaw fɛn ma f'u ɲɛna u ma ɲininka u ka hakilina na nin kɛla gɛlɛyaba ye min n'a digira Mali fanga ɲɛmaw la wa o kɔfɛ u tun ye a yira k'a fɔ min ye Faransi finitigilakaw ani Mali finitigilakaw olu bɛ fɛrɛbɔli mun kɛ o baara fana bɛna jɔ ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ la nin fana kɛla gɛlɛyaba ye hali bi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ sa Mali fanga ɲɛmaw olu ye jateminɛ min kɛ Faransi ka baaraɲɔgɔnya yɛrɛ la ka bɛn ni février kalo tile 17 san 2022 k'a yira k'a fɔ min ye Européenw ka finitigilaka minnu tun bɛ yan ni o ye force takuba ye ka fara Barikani yɛrɛ fana kan ko olu fana bɛna bɔ Mali dugukolo sanfɛ o de hukumu kɔnɔ sa n'i ye Mali fanga ɲɛmaw olu ka dantigɛli lamɛn u ye a yira k'a fɔ ninnu kɔni kɛra waleya cɛjugu de ye sariya sɔsɔ waleyaw de ye min bɛ a yira k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw ŋana ɲuman yɛrɛ t'u la ka ɲɛsin Mali ni olu ka baaraɲɔgɔnya wɛrɛ ma nin bɛɛ kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw u tun bɛ munumunu salon dɔw la n'u ka pankuru ye pankuru min ni u ka finitigilakaw ka pankuru yɛrɛ don ka sɔrɔ a tun yirala k'a fɔ Faransi finitigilakaw ka pankuru u tun man ka munumunu salon kɛ cogoya si la Mali yɛrɛ a san legelegele sanfɛ sabu o tun kɛra fɛn ye fɛn min a tun jɔlen don fɔlɔ ka da gɛlɛya dɔw yɛrɛ kan Mali fanga ɲɛmaw olu ka laɲini kɔnɔ hali bi n'i ye Mali faamaw olu ka dantigɛli lamɛn u ko waati tɛmɛnenw yɛrɛ la Faransi faamaw olu tun ye laɲini kɛ k'a fɔ min ye kodɔnnaba minnu bɛ yen finitigilakaw olu yɛrɛ ka gun sanfɛ u ka sigi u ni Mali kodɔnnabaw olu ka sigi ka se ka hakili jagabɔ kɛ baaraɲɔgɔnya mun tun bɛ Mali fanga ɲɛmaw ani Faransi fanga ɲɛmaw cɛ finitigilakaw ka taabolo yɛrɛ kan n'u b'a wele faransikan na ko traité de défense olu ka layɛ di ɲɛma jolola yɛlɛmaw bɛ se ka don a la cogoya min na a yirala k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw olu tun ye laɲini dɔw kɛ ni bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen Faransi finitigilakaw ni Mali finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ la yɛlɛmaw bɛ se ka don o bɛnkan sɛbɛn la olu kɛla gafe ye k'a ci Faransi fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma a bɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko bɔ Faransi fanga ɲɛmaw u ma kala don u ɲin na ka jaabi yɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma ninnu yɛrɛ perepélatigɛw bɛɛ lajɛlen kɛla ka bɛn desamburu kalo san 2021 waati yɛrɛ ma ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛya ninnu bɛɛ ye sa Mali fanga ɲɛmaw u ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn ye fɛn min ni o ye waleya jugu yɛrɛ de kɛnɛ ka panpara dɔgɔ yɛrɛ tɛ fɛn min na ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka kelenya ani Mali ka jamanatigiya o basigiw yɛrɛ hukumu kɔnɔna ma Mali gouvernement a ye a yira k'a fɔ o de hukumu kɔnɔ olu ye nin baaraɲɔgɔnya kɔni jɔ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la baaraɲɔgɔnya min ni a n'u yɛrɛ don la ka bɛn juillet kalo tile 16 san 2014 waati la nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Faransi fanga ɲɛmaw olu kɔni kelen kɔ ka nin kunnafoni yɛrɛ mɛn u ye a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw ye nin kɔrɔfɔ in min bɔ k'a bin nin kɔni ye kɔrɔfɔ de ye dɔrɔn kɔrɔfɔ min ni sen tɛ a kɔrɔ wa waleya cɛjugu minnu kɛra nin ko in kɔnɔna na ni dalu kisɛ kelen tɛ a la olu bɛ o ko in kɔni fili kɛrɛfɛ de u ka jate foyi tɛ a kan an bɛ waati min na i ko sisan janko kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye sariya ko yɛrɛ nasira ye a ka kan ka kɛ fɛn ye fɛn min jamana fila b'i yɛrɛ sɔrɔ hukumu min kɔnɔna na Faransi fanga ɲɛmaw ka dantigɛli la hali bi u ko Faransi ka finitigilaka minnu bɛ yan min ye u ka bɔli Mali yɛrɛ kɔnɔna na u b'a kɛ hakɛ de kɔnɔ sariya ye hakɛ min di olu ma min tɛ kɛ ni haraba yɛrɛ wa ka bɛn ni fɛn ye fɛn min olu yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen u n'u ka baara kɛcogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogoya min yɛrɛ la min bɛ kɛ kumaɲɔgɔnya ani bonya ni karama u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Faransi ka baara yɛrɛ tacogo ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ Faransi fanga ɲɛmaw olu ka dantigɛli senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué du gouvernement français u b'a a yira k'a fɔ nin ko nin bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba de ye Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la wala a dɔ yɛrɛ la maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye furusa de nalen Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya yɛrɛ la wa a ko min yɛrɛ bɛ se ka fɔ ka da nin kan nin gɛlɛya min filɛ nin maa bɛ se k'a fɔ ko maaw kan k'i sigi ni a kɔlɔlɔ yɛrɛ ye kɔlɔlɔ min bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw olu ka baaraw yɛrɛ taabolo kan u bɛ fɛn wele faransikan na ko plan opérationnel sabu n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ min ye Faransi finitigilakaw kabara min ye force takuba maaw ye olu kɔni ka don Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ k'u bɛna banbanci tigilamɔgɔw kɔni kɛlɛ wa o kɔni kɛra bi haramu ye ka ɲɛsin olu ka baara taabolo ma wa a dɔ la k'a fɔ min ye Niger jamana ye u ka baara kɔni bɛna dan olu yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kurukara de kɔnɔna na wa tun yɛrɛ la k'a fɔ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la
Faransi ka kɛlɛkɛcɛ dɔw u tun bɛ munumunu salo la jamana saba dancɛbɔ n'u b'a wele k'a fɔ la zone des trois frontières u ka munumunu salo ka bon o yɔrɔ kofɔlɔ ninnu na fɔɔ ka dama tɛmɛ wa maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka o yala diɲɛ senegelanin u ka tɔnba min bɛ yan nɔ n'olu nana k'u bɛna basigi ni hakilisigi sabati Mali dugukolo sanfɛ ni o ye MINUSMA ye yala Faransi fanga ɲɛmaaw olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ni MINUSMA ka bolo kan ka don Mali dugukolo sanfɛ wa nin ye ɲininkali min ni maa bɛ a tɔ min yɛrɛ gosi kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni nin kuma ninnu a dugudugumakaw cayara kosɛbɛ min ye Mali fanga ɲɛmaaw olu ye dantigɛli minnu kɛ ka bɛn ni Faransi ni Mali ka sunitigilakaw ka baaraɲɔgɔnya ye an y'olu de da aw tulo kan min ye Mali yɛrɛ jabarani soba ye min ye o ye ORTM ye olu sera minisiri ma minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ye dakurunya minnu sɔrɔ ka se jamana kɔnɔdenw ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Mun de kɛra kunu bɛnkan min bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanani sira fɛ bɛnkan sɛbɛn saba de don a fɔlɔ o signena 2013 opération Serval bɛna wagati min pour que ka Faransi sɔrɔsiw yamaruya u ka na an ka jamana kɔnɔ u ka pankunun fana ka se ka voler an ka jamana kɔnɔ k'u ka baara kɛ donc o ye accord de 2013 ye min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fan fɛ o ye jɔsen fɔlɔ ye jɔsen filanan o ye an y'an bolo nɔ dɔ sɛbɛn filanan fana na n'o kɛra san 2014 n'a bɛ fɔ o ma ko traité de coopération en matière de défense o kɔrɔ ye ko ani Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'a lajɛ lakananiw baaraw bɛ se ka kɛ cogo min mɔgɔ minnu kan ka former olu fana bɛ cogo min ni minɛnw kan ka di o minɛnw bɛ di cogo min k'an ka sɔrɔsiw fana bilasira lakanani sira fɛ donc o ye traité de coopération en matière de défense o signena 2014 o ye jɔsen filanan ye jɔsen sabanan sisan o signena mars 2020 n'o ye protocole additionnel ye o protocole additionnel nin bɛ Faransi yamaruya ale ka se ka tubabu jamana wɛrɛw n'o européen jamanaw ye Allemagne ni Pays-Bas ani Estonie ninnu ale ka se ka olu fana wele k'olu kana dɛmɛ baara la o ye jɔsen sabanan ye o de b'an ni Faransi cɛ mais sisan aw y'a ye o baara ninnu kɔnɔ gɛlɛya nana don an ni Faransi cɛ parce que kabini yɛlɛma donna an ka jamana kɔnɔ mois de mai la o ma diya Faransi ye u y'a décidé ka fɛn dɔw taabolo yɛlɛma a fɔlɔ kɛra u nana juin kalo san 2021 u n'an ka sɔrɔsiw bɛ opération conjointe minnu kɛ n'a fɔra ko Faransi sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw olu bɛ taa kɛnɛ kan ɲɔgɔn fɛ u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ terrorisiw kɛlɛ o opération conjointe ninnu wulila dɔrɔn don dɔ la sɔgɔma dɔrɔn ka a fɔ télé la k'olu ye o dabila pour que k'a fɔ ko Mali gouvernement min sigilen bɛ o man di olu ye donc u y'o baara dabila donc e bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ o ka dugukolo kan e kelen bɛ wuli don dɔ dɔrɔn k'a fɔ ko ne ni e tɛ baara kɛ mais n kelen de bɛ baara kɛ o kɔrɔ ye mun de donc o ma diya an ye an y'a yira fana a ma diya ye parce que aw bɛ yan nɔ bɛnkan sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to aw yamaruyara ka kɛ yan donc n'o bɛnkan sɛbɛn bɛ falen f'an ka sigi ka fɔ de kɛ fɔlɔ e tɛ se ka t'i sigi télé la dɔrɔn k'o fɔ an k'an mɛn o la bonya yɛrɛ t'a ko la donc o ye bɛnkan fɔlɔ ye o violé la o sira fɛ o kun ye juin 2021 février 2022 Faransi jamana ɲɛmɔgɔ n'o Emmanuel Macron ale yɛrɛ taara sigi télé la k'a fɔ ko olu ka opération Barkhane ko o banna k'u bɛ n'u ka sɔrɔsiw labɔ Mali la u bɛ taa n'u bɛɛ ye o fana kɛra o cogo kelen na sigi k'a fɔ ma k'a la a ma fɔ an ye k'a bolo da o ma a fɛn sara an na a ko bɛ kɛ cogo min fana o ma fɔ an ye an dun olu ka sɔrɔsiw bɛ yan n'o Barkhane ye n'olu nana ka mɔgɔ jugu ninnu kɛlɛ n'a y'a bɔ mɔgɔ jugu kɛlɛ c'est que situation gɛlɛman de bɛ yen o mɔgɔ jugu fana tɛ se ka kɛlɛ dɔrɔn aw ka wuli don la sɔgɔma dɔrɔn ko bɔn aw ye baara bila aw bɛ taa o fana na bɛnkan sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yir'u la k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn o ma sabati o ma batu a ma bɔ a sira fɛ e nin t'a kɛ cogo ye n'aw bɛ fɛ ka ko yɛlɛma aw ka droit don olu de nana n'u ka sɔrɔsiw ye n y'a dɔn u nana n'u ye hakili ɲuman dilan k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ n'a banna don min fana a bɛ ban u yamaruyalen don u ka taa n'u ka sɔrɔsiw ye mais f'an ka sigi k'a fɔ de a bɛ kɛ cogo jumɛn aw bɛ taa don jumɛn mɔgɔ hakɛ joli bɛ taa aw bɛ taa ka bɔ yɔrɔ jumɛn na n'aw taara ka bɔ yɔrɔ na an ka faamaw bɛ na cogo di
k'o yɔrɔ ninnu lakana o si kuma ma fɔ o kun ye problème filanan ye an taara o ko ninnu de la sisan ka kow gɛlɛyara an ni ɲɔgɔn cɛ bon an y'a yira k'a fɔ o fana kɔfɛ Faransi wulila o tagali sira kɔnɔ u ka avion caman bɛ na u bɛ wuli jamana kɔnɔ u bɛ don ka bɔ kɛ u tɛ kuma sara mɔgɔ la olu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ i b'a fɔ hali ni gouvernement sigilen tɛ Mali la ni min ka di min ye i bɛ don yɔrɔ min i bɛ bɔ u b'a fɔ dɔrɔn ko bɛnkan sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko b'olu yamaruya ko fɛn o fɛn ka d'u ye u k'a kɛ Mali kɔnɔ fo k'a kɛ yɛrɛ Mali avion yɛrɛ Mali jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka avion tɛ se ka don yen k'a fɔ ko bon ko tubabuw bɛ baara nin yɔrɔ la an tɛ se ka don an k'o de la ko o fɛn nin bɛ Mali ka souveraineté violer de parce que ni jamana fɛn o fɛn bɛ yan nɔ n'i bɛ baara kɛ f'i ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw de ka sigi k'o sigi ka fɔ kɛ donc an y'a yira k'a fɔ o filanan o ma kɛ ka ɲɛ a jɔsen sabanan n'o ye opération Takuba o ye Faransi yamaruya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka jamana wɛrɛw wele u ka n'u dɛmɛ n'o ye européen jamanaw ye donc olu fana nana o sira de fɛ donc o bɛnkan sɛbɛn saba minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ min n'o signena 2013 n'o bɛ opération Barkhane kunna filanan n'o ye 2014 n'o ye traité de coopération en matière de coopération ye sabanan n'o ye protocole additionnel ye min bɛ Takuba opération kan an y'a yira k'a fɔ kunun gouvernement ka laselikɛla bɔra k'a fɔ ko Mali jamana y'a yira k'a fɔ ko o bɛnkan ninnu an bɛ fu siri o bɛɛ lajɛlen na k'olu lajɔ Mali tɛ ni u tɛ se ka baara kɛ o bɛnkan ninnu kɔnɔ tugun sabula o bɛnkan ninnu an ka jate la olu ye décision minnu ta o kelen k'a sɔrɔ u ma sara anw na et puis u bɛ ka baara minnu boloda Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma sara Mali ɲɛmɔgɔw la o b'an ka sariyaw sɔsɔ donc a ko tɛ se ka taa ɲɛ mais bɛnkan nin pour que ka ban n'a fɔra min ma k'a fɔra ko dénonciation n y'a dɔn mɔgɔ caman t'a faamuya sariya kumaw de don dénonciation kɔrɔ ye ni bɛnkan b'i ni mɔgɔ cɛ n'i bɛ fɛ ka a bɛnkan lajɔ i bɛ bɔ o de la k'a fɔ ko bon nin bɛnkan ne ma sɔn a ma tugun mais hali n'i ma sɔn bɛnkan ma sariya de bɛ bɛnkan yɛrɛ kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ i bɛ a bɛnkan kuma lajɔ cogo min n'a bɛ fɔ ma i b'a fɔ ko préavis bɛnkan sɛbɛn minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ n'o ye traité de coopération en matière de défense min signena 2014 o y'a jira k'a fɔ ko ni i bɛ fɛ ka bɛnkan nin ka a lajɔ i b'a lajɔ mais f'i ka a kuma sara jamanadenw in na kalo 6 yanni k'a ko waleya donc kunun kun ye mai kalo tile 2 ye donc an bɛ jɔ yan ni kalo 6 dafara o bɛnkan nin o ko bɛ ban pewu fosi t'a la mais yanni kalo 6 ka dafa Mali ye a kan di kuma fɛn o fɛn kan o bɛ bɔ a sira fɛ fo ka kalo 6 nin dafa o ye fɔlɔ ye filanan in ani sabanan n'o fɔra min bɛ bɛnkan min b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opération Barkhane o ko tubabu ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan pour que ka terroristes kɛlɛ an'u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn bɛ yan nɔ ani u ye Takuba mɔgɔw wele ka na min na sarati to o don o bɛnkan kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ban nin don de nka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko relation internationale ni droit international o sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ hali ni bɛnkan kɔnɔ n'a ma sɛbɛn a kɔnɔ k'a fɔ sarati kelen min bɛ yen o tɛ jamana bali k'a fɔ ko a bɛ bɛnkan in laban n'i y'a ye k'a fɔ e ni mɔgɔ min ye bɛnkan signé a fana tɛ k'a batu a bɛ ka kelenya kɛwalew kɛ o ma sara i la a bɛ ka violation wɛrɛw kɛ i yamaruyalen don k'a fɔ ko o bɛnkan o banna donc comme o sarati t'o la gouvernement y'a jira k'a fɔ mai kalo tile 2 kunun k'a fɔ français ka Barkhane min bɛ yan ni Takuba olu o bɛnkan ni o kuma banna pewu o jɔra anw fan fɛ donc o 2 de don sisan nɔ mais sarati t'o la o kɔni o ko banna sisan o kɔrɔ ye sisan nɔ an bɛ se ka Faransi dɛmɛ de u b'u ka minɛnw cɛ cogo min ka taa u n'an ka sɔrɔdasiw bɛ baara k'a la mais fɛn o fɛn t'an ka sariya batu o tɛ se ka k'an fɛ bon an y'a jira fana k'a fɔ o décision minnu taara o ye pour que k'an ka jamana yɛrɛ lakana de parce que aw yɛrɛ y'a dɔn jamana bɛ hukumu min kan sisan opération caman de bɛ ka kɛ Mali fan caman kɔnɔ pour que ka se ka jugu ninnu kɛlɛ o hukumu kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ sera ka segin ka n'u ka so n'a bɛ fɔ ko personne déplacée o fana kɔnɔ gouvernement ye zone dɔw de dayɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko zone d'exclusion aérienne o kɔrɔ ye an ka jamana sankolo kɔnɔ
yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka Mali sɔrɔdasiw dɔrɔn de bɛ se k'u ka pankulu lapan o yɔrɔw kɔnɔ parce que an bɛ kɛlɛ de la an bɛ baara de la ni mɔgɔ wɛrɛw nana an bɛ don ɲɔgɔn na kɛlɛ a bɛ ɲagami donc ni dunanw ka avion ni fɛnw bɛ na gouvernement b'u yamaruya a bɛ couloir dɔ d'u ma u bɛ se ka taa min kɔnɔ donc fo bɛɛ ko o de sa an ye décision min fana ta an y'a dɔn décision gɛlɛn don mais a bɛ taa Mali ka intérêt de la a bɛ taa Mali ka souveraineté de la Mali ka se ka a yɛrɛ ta mais o fana kɔrɔ tɛ k'an tɛ fɛ an ni mɔgɔ si ka baara kɛ an ka jamana minnu b'an da fɛ jamana wɛrɛ minnu bɛ fɛ ka na ka Mali dɛmɛ n'u b'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ n'u b'a kɛ k'a fɔ ka Mali niyɔrɔ sigi ka Mali bonya k'a faamuya k'a fɔ Mali ye jamana de ye jamanaba don Mali ye jamana de u yɛrɛ ka sɔrɔdasiw b'u bolo ka ɲɛmɔgɔw b'u bolo n'i bɛ na Mali la n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ f'i k'a sara maliyɛnw na i ni maliyɛnw de ka kuma hali ni bɛnkan b'i ni jamana cɛ hali n'i y'a jamana yamaruya a ka fɛn dɔ kɛ o jamana nin ka na u ka kuma u fɛ a ka kɛ bonya de kɔnɔ bon n'a bɔra o cadre kɔnɔ k'a fɔ ko jamana min bɛ ka wuli ka taa fan caman ka datugu jamana ɲɛ k'an ka kow bɛɛ gɛlɛya donc i tɛ se ka kɛ an teri ye ka kan jugu ye en même temps donc o de y'an lase nin yɔrɔ ma an b'a ɲini bɛɛ k'a faamuya ka gouvernement dɛmɛ a ko nin ka se ka kɛ an y'a fɔ a taga cogo min na donc 2014 nin kɔni o bɛ ban o bɛnkan nin bɛ ban yan ni kalo 6 mais Barkan ni Takuba o kɔni f'u sirir'o la ka bɛn mai kalo o tile 2 ma donc o de kun ye kunnafoni ye an kun bɛ fɛ ka min lase jamanadenw ma jamana ɲɛma tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛma tɔgɔ la ani gouvernement ka laseli la n'o bɔra kunu k'a walawalaw ye donc halisa an bɛ barika da an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ barika da an ka sɔrɔdasiw ye u bɛ cɛsiri min na k'a fɔ ko jamanadenw b'u kɔ ni fɛɛrɛ fɛn o fɛn sirila hakilina wɛrɛ t'a la k'a fɔ dɔrɔn k'an ka sɔrɔdasiw ka se k'u dɛmɛ u ka se ka baara kɛ tilennenya la u ka baara kɛ pour que ka se ka kɛ maliyɛnw ka nimisi wase ka lakana lasegin jamana kɔnɔ o de kun ye ci ye ne kun bɛ fɛ ka min lase aw ma. Sunkalo fɛ waati bɛ korontobilikɛlaw bolo wa u bɛɛ sago ye ka dumuni duman nafama de tobi ka di u ka sunkɛlaw ma dumuni mun tobili tɛ waati jan ta. Pastaroma nana o jɔrɔ bɔ sunkalo tobilikɛlaw bɛɛ la. Pastaroma makarɔniw bɛɛ la ɲuman ba Maliba tɔgɔla makarɔni fɔlɔfɔlɔ dilannen de ko don i m'a ye dɛ ɲinɛ kun fɔlɔ de y'a yɛrɛ ye o kama cicogo ma sɔrɔ Pastaroma la. Pastaroma sɔngɔ ka di wa n'i y'a kɛ daga la dɔrɔn miniti damadamani dɔrɔn a bɛ mɔ a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni bari a dilannen don ni alikamamugu lakika de k'a sɔrɔ produit chimique foyi t'a la. Guadonnaw n'aw bɛ fɛ ka sunkalo tobili tɔgɔdiya n'a baraji sɔrɔ a y'aw wakili don Kapal SA ka makarɔni la makarɔni Pastaroma misɛman n'a kunbaba bɛɛ bɛ yen diya kelen nafa kelen wa tobicogo nɔgɔya ko kelen. ko n'aw mana jama bɛɛ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ. an lamɛnbaaw nin tun ye minisiri Abdoulaye Diop ye a ye dantigɛli minnu kɛ todunkan na an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyaw sɔrɔ a la nka nin kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ yɛrɛwolo Debout sur Rempart olu ye jɛkulu min ni funankɛni jɛkulu caman b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kuluba in kɔnɔna na u ye wele bila kunnafonidilaw ma u yɛrɛ ka jabala la wɔlɔfɔbugu ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye lakanako ye ani Mali ni Faransi cɛ fo ka taa bila MINUSMA ani olu yɛrɛ u ni premier ministre u cɛla bɛ cogoya minnu na a ko nin kumaw cayara kosɛbɛ nka kuma daminɛw la kɔrɔfɔ dira min ye wasaden kɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ honorable Musa Jara ale tun ye sigida 4nan o wasaden ye ale ye kɔrɔfɔ ta ka foli ni bisimilalikan k'o ɲɛsin kunnafonidilaw ani maa minnu nana kɛnɛ kan min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. an bɛ maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn nana kɛnɛ kan yan yɛrɛwolo Debout ka assemblée générale la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase yɛrɛwolo comité de pilotage a ɲɛmɔgɔya so mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ camarade fɛn fɛn bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o foli kɔfɛ an bɛ foli di an ka presse ma la presse malienne écrite parlée audiovisuelle a ka kan bi an ka mention spéciale k'aw kun i n'a fɔ Mɛmɛn y'a fɔ cogoya min na an bɔra seli de la an bɛ dugawu don kɛ ani ka tasibila kɛ an minnu ni seli kɛra anw kɛnɛma na an ɲuman ɲɛna an bɛ an dabɛnbasa fo u la ka dugawu kɛ mɔgɔ minnu n'a ma kɛ olu ɲɛna finitigiw b'o la civil b'o la ka dugawu k'u ye
ala ka lahara sɔn sumayaw ye yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la n'o y'a comité de pilotage ka samɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛn minnu bɛ diaspora la an ka maliden minnu bɛ diaspora la an b'a fɔ k'u samɛ k'u ni fasoden ɲumanya k'u ni wulikajɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maliden minnu bɛ kɔnɔna la yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka nin san ɲɔgɔnna caman yira an bɛɛ lajɛlen foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ taa an ka finitigilakaw ye finitigilaka minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔna la n'u ye seli kɛ u ka denbaya kɔ ka seli kɛ u musow kɔ ka seli kɛ u denw kɔ ka sababu kɛ jamana kumaboli ye ka sababu kɛ jamana lakanani ye an bɛ samɛ foli daw ye k'a yir'u la k'a fɔ ni ala sɔnna ma u ka sɛgɛn a tɛ kɛ fu ye yɛrɛwolo debout sur les remparts an wulilen don k'an jɔ depuis le 5 mars an ye appel sur le drapeau min kɛ an b'o hukumu kelen de kɔnɔna la o dynamique kelen de bɛ taa donc ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka wulikajɔ ni bɛɛ ka cɛsiri la aw kɛlen don ka danaya min ta k'a da yɛrɛwolo debout sur les remparts kan k'a yira la k'a fɔ ni ala sɔnna ma yɛrɛwolo tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ an tɛna bɔ aw jigi kɔrɔ an b'o fɔ mɔgɔw ye don o don yɛrɛwolo bɛ kɛlɛ min na a bɛ wulikajɔ min na mɔgɔ ko kɛlɛ tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ tɛ an k'o faamuya k'a fɔ anw bɛ fɛn fɛn na anw bɛ fɛn fɛn ɲini o ye tagabolo ɲuman de ka di an ka mali ma yaasa maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ni makɔrɔba kɔrɔn fɛ tilebi fɛ baba ni bani fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ yɔrɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya kɔnɔ cogoya min na donc o de la ne bɔra bi ka nin dakurunya damadɔ in fɔ an ye ka samɛ foli laban ni mun ye k'a fɔ maliyɛn bɛ samɛ sitigiya la batigiya la dentigiya la san caman an ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'a k'an fɔlɔ ye ala kana k'an laban ye hali bi ala k'an tilennen to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ k'an kololen to u kɔ yaasa an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in an bɛ se k'a kɛ ka se a dan na cogoya min na donc o dakurunya damadɔ de tun bɛ ne bolo ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sera kɛnɛ kan yan minnu ma se yan n'u ŋaniya bɛ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɔ kuma la hakɛto b'a la salama an lamɛnbaaw nin tun ye honorable musa jara ale ka dantigɛliw ye o kɔfɛ kɔrɔfɔ dira maa dɔ ma n'u b'a wele k'a fɔ basaro ale fana ye dantigɛli ta ale ka kɔrɔfɔw kɔni fanba o kɔni bolila dɔgɔtɔrɔ sogoli kokala mayiga a masurunyamɔgɔ minnu bɛ bi ni olu bɛ k'a yɛrɛ wolo k'a buruja k'a nɛni ale ka kɔrɔfɔw bolila olu de kan ka caya min sɔrɔla ale fana da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. an bɛ bɛɛ fo an bɛ an ka médiaw fo olu minnu bɔra ka caya bi walasa an bɛ kuma minnu fɔ bi a kan ka se yɔrɔ min na walasa a ka se an b'aw fo kosɛbɛ ka da kan an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ni aw nɔ bɔra la a tɔ b'a dɛn an b'aw fo aw ka cɛsiri la kɔfɛ an bɛ peuple malien fo peuple malien min sɔnna k'i jɔ wagatiw la wagati minnu na jama kun dalen tɛ k'a fɔ ko faransi bɛ se ka taa an bɛ o peuple malien fo min y'a jɔ tilew kɔrɔ sanjiw kɔrɔ k'a fɔ ko faransi min b'anw fɛ yan nɔ ko maa ɲɛnaman tɛ ko kɛlɛ min b'anw fɛ yan nɔ ko faransi tɛ fɛ a ka ban o peuple malien min y'o kɛ an b'o peuple malien fo a ɲɛ b'a la nin wagatiw la bɔlɔbɔlɔw sanfɛ a ɲɛ b'a la yɔrɔ caman fɛ maa dɔw bɔlen don k'a fɔ k'u bɛ bila yɛrɛwolo debout sur les remparts la bɔra ko yɛrɛwolo debout sur les remparts ko anw bɛ division de la k'anw bɛ ka mɔgɔw diviser de mais u b'a fɔ cogo di le rappel profite aux croyants an b'a yira diɲɛ bɛɛ la ko bɔliba o bɔliba kɛra mali kɔnɔ bɔliba o bɔli bɛɛ kɛra mali kɔnɔ n'i y'a ta 100 sarada la 90% yɛrɛwolo de y'a initié ka wele bila tɔw ma k'a ye nata ka fɔ ko k'anw de faralikɛlaw ye mais le 14 janvier bɛɛ b'i glorifier ni mali ka bɔli min ye bɛɛ mali bɛɛ b'i glorifier ko bɔli min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ k'a ɲɔgɔn ma kɛ farafinna kɔnɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts de y'a initié bɔli min ni farafinna bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ le 22 janvier farafinna dugukolo bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka mali soutenir seul yɛrɛwolo debout sur les remparts an de y'a initié donc ka n'a ye bi ko mɔgɔw bɔlen don k'a fɔ ko yɛrɛwolo bɛ division na anw dabali banna an ko de an tɛ don mɔgɔ lankolonfɛn cɛ de la ko bɛ yen nɔ n'an t'a faamu anw tɛ don a la mali kɛlɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts kelen de kɛra mouvement ye mouvement min sɔnna k'i jɔ wara ɲɛma anw kelen an y'an jɔ wara ɲɛma wagati min na mɔgɔ tɛ yen wagati min na politicien tɛ yen wagati min na mɔgɔ si tɛ yen anw de y'an fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin kulu k'an jɔ k'a fɔ k'an bɛ faso kuma bɔ ko faransi de y'an ka problème ye wa anw de bɔra k'a fɔ mali kɔnɔ donc n'i ko k'i bɛ faransi ko kɛlɛ fɔ n'i ko faransi tagali n'i ye sefa ko kuma fɔ i mana fɛn fɛn fɔ faransi ko la tiɲɛ na n'i ye hɔrɔn ye
ni ye mɔgɔ ladiri ye i bɛ yɛrɛwolo debout sur le rempart i b'u fo parce que olu de senw karila olu de datugura olu de gɛnna ka b'u ka baaraw la olu de dɔw bɔra Mali kɔnɔ parce que tellement que u tɔɔrɔla tellement que wa kuma ma kɛ dɔwɛrɛ ye ko parce que Faransi de n'an ka problème ye bi aw b'a fɔ k'anw de bɛ division na nin ko in kɛra sababu ye ko yɛrɛwolo debout sur le rempart k'an tɛ Choguel fɛ o kuma de b'u da k'anw bɛ fɛ Choguel ka taa o kuma de b'u da donc na Premier ministre Choguel bɛ taa Nations Unies la k'a ka kuma fɔ mouvement fɔlɔ min bɔra mouvement kelen min bɔra ka taa jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ pendant 1 minute fo ka se 2 minutes ma ko ka Choguel fo ka tɛgɛrɛ fɔ a kun o kɛra yɛrɛwolo debout sur la rempart o don aw tun bɛ min o don olu tun bɛ min ka n'a ye ko farafarali ko kuma yɛrɛwolo bɛ nin na yɛrɛwolo bɛ nin na yɛrɛwolo yɛrɛ n'i y'a constitution ta ka jate minɛ a constitutionnel don cogo min na i b'a ye k'a fɔ unité de b'anw fɛ yen union de b'anw fɛ yen parce que nin fɛn fɛn filɛ nin ye ne kɛrɛfɛ yan nɔ ne balima fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ bɔra jɛkulu dɔ de la k'a ka jɛkulu bila kɛrɛfɛ k'a ka tagabolo caman bila kɛrɛfɛ ka fara ɲɔgɔn kan u fɔ k'an faralen ɲɔgɔn kan k'o de y'a to k'an bɛ taa ɲɛ aw bɛna le division ko kuma fɔ anw de ye bi wa donc kuma ninnu an b'a faamu bɛɛ de b'i ka agenda kɔnɔ bɛɛ de n'i ka tagabolo don an bɛ kuma kelen fɔ ko n bɛ segin a kan fana bɔnni fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ bɛɛli fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ Faransi ko la à 95% yɛrɛwolo debout sur la rempart de Agis. Anw de bɛ taa mouvement bɛɛ ma u bɛ fɛn fɛn tɔgɔ fɔ anw de bɛ s'a bɛɛ ma kuma dɔw la an bɛ fɛn dɔ fɔ aw ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka commandant chef Ben le cerveau an b'a fɔ ko bɛnko fa de b'a la an b'o fɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnko fa o de bɛ bɛn na parce que an bɛ taa yɔrɔ caman ko caman bɛ k'an na n'a kɛra na bɛn min na ko non an ka nin ko in dabila cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Mali mɔgɔw b'o de la tan nin bɛ tan aw bɛna fɔ bi ko de bɛ fɛ ko ka mɔgɔw fara an bɛ taa kɛnɛw sanfɛ ko minnu bɛ k'anw na anw b'a ye PM kɛrɛfɛ mɔgɔw m'a fɔ PM kɛrɛfɛ mɔgɔw marcheurs nana ka bɔ Dakar u nana cogo min na an b'a dɔn u ye attache ta anw fɛ anw b'a dɔn mɔgɔw PM kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu taara fɔ marcheurs ye ko yɛrɛwolo tɛ foyi ye u taara fɔ ko yɛrɛwolo tɛ foyi ye Mali kɔnɔ u y'a fɔ ka taa an tɔgɔ cɛ marcheurs ye ka taa an lagosi marcheurs ɲɛna ka taa an dɔgɔya marcheurs ɲɛna aw ko k'aw ye maliyɛnw ye aw ko k'an ye maliyɛnw ye an ka hakilina kana kɛ kelen n'aw bɛ sɔn ka taa an lagosi mɔgɔ wɛrɛw ye wa aw bɛ sɔn k'o kɛ wa donc nin ko ninnu bɛɛ kɛra anw ma kuma marcheurs na don anw taara kɛnɛ kan carte cira anw ma k'a fɔ an ye ko place kelen k'o dilen don yɛrɛwolo ma sanfɛ an ma kuma ala m'o kɛ problème ye an tagara a ye ɲininkali kɛ minnu tun bɛ yen nɔ u ma place di yɛrɛwolo ma sanfɛ a don jeunes tun bɛ yen k'u bɛ mankan wuli ko non an mana ya mankan na an k'an sigi duguma ni tour sera ma n'u y'an wele an bɛ kuma n'u m'an wele k'an bɛ kuma aw bɛ na o de fɔ anw ye k'anw de faralikɛlaw ye wa Mali donc a bɛ ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ hakilina wɛrɛ de kɔnɔ min tɛ anw ka dynamique ye Choguel nana don min na an camarades dɔw bɛ yen nɔ u tɛ yɛrɛwolo la mais an n'u tun bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn a bɛɛ hakilina bɛɛ kɛlen ka mɔdi bɛ ka hakilina min bi an n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ Choguel kama parce que an ko k'a bɛ Choguel soutenir parce que a ye sira min ta k'o y'an ka sira ye u ko mɔgɔ min ye Modibo Keyita faga ko o kanubagaba k'o ye Choguel ye an ko k'an ka bɔ détail kɔnɔ k'an ka fara ɲɔgɔn ko mɔgɔ bɛ tu bi olu dɔw an camarades de don u tɛ kuma an fɛ bi u ma don Faransi ko kɛlɛ la ko parce que k'a bɛ à la mode u ma don o la u ma don a la ko parce que mɔgɔ dɔ de bɛ yen bi o y'a fɔ e y'a fɔ u ma don a la depuis wagati jan san 10 olu bɛ Faransi ko kɛlɛ la mais Choguel kama an n'olu sera ɲɔgɔn ma bi olu tɛ fɛ ka ale anw ye ka n'a mɛn mɔgɔ dɔw da aw tɛ Mali kɔnɔ aw tɛ Mali kow dɔn an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ k'a mun an tɔgɔ la a bɛ ka kɛ anw de la an bɛ k'a mun an tɔgɔ la wagati bɛɛ aw de bɛna fɔ anw ye k'anw bɛ division n'an ye bɛɛ hakilina fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi bɛɛ bɛ k'a ye k'a fɔ yɛrɛwolo kɛlen don ka san suguya dɔ de ta a ka fɔ ko Faransi ko kɛlɛ ko yɛrɛwolo de fɔlɔ y'a daminɛ a n'a jɛɲɔgɔnw hali n'an camarades dɔw bɛ yen n'u tɛ yɛrɛwolo kɔnɔ k'an b'u fo u ye Faransi ko kɛlɛ la an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bi Faransi tagali a y'i diya o olu de y'a daminɛ olu de y'a poussé ka se a bɛ yɔrɔ min na bi cɛ tɛ muso tɛ peuple malien de y'a kɛ donc an tɛ kuma ko caman na ko caman bɛ dogo la an tɛ kuma parce que bɛnko fa de bɛ an ɲɛmɔgɔ caman na bɛnko fa de b'u la bɛɛ kɛlen don k'u kunkolo tiɲɛ nin hali an tɛ se ka kuma u sigilen bɛ yan hali an tɛ se ka kuma ko kuma na k'a ye nin to yen aw kana nin kɛ tan a ye nin to tan aw kana nin ko tan k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u bɔ k'anw kan yan nɔ an bɛ k'a mun an tɔgɔ la ka avancer parce que mɔgɔw b'a la minnu ko ko a y'an kana don détail b'a faamu k'a fɔ ko caman bɛ yen an da delilen don a kan siranya tɛ o an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ waati min na aw dogolen don anw de bɔra k'an jɔ kɛnɛ la ka taa jɔ Faransi ambassade da la ko a banna France an bɛna siran aw de ɲɛ wa aw ye jɔn ye Faransi kɛlɛ la n b'a fɔ aw ye cɛ an ye wa y'an jɔ wara ɲɛma de
wara kirikarale an kɛlen ka wara kirikara de jɔnya juru tigɛ lakana bunakun kan ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ bɔ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo k'u y'u tulo jɔ faso jama ka wele kɔrɔ k'u fo ka tila ka u hakili latigɛ ko jamanadenw jɔlen b'u kɔkɔrɔ fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛbɔ tant que u bɛ nin sira kan Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka dɛyɛrɛ Mali ka kunkɔrɔta k'u baaraw la fasa u bɛ malidenw jɔlen sɔrɔ u kɔkɔrɔ k'u kɔkɔrɔma France talen ka bɔ an fɛ yan nɔ ka MINUSMA to yan nɔ o tɛ ko tɔ ka jɛn wa MINUSMA bɛ yɛrɛ sɔrɔ France ka humu de kɔnɔ kosɛbɛ c'est pourquoi an ko mois de juin baara min bɛna kɛ a bɛ fɔ ko sa dogolen bɛ kɔgɔ baara min bɛna kɛ kɔrɔlen ko France ministère des affaires étrangères de bɛ taa MINUSMA et résolution de Nations Unies tribune na chaque mois de juin ɲina o tɛ nana kɛ o ye fɔlɔ an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale n'an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop olu de bɛna taa Assimi Goïta ka yamaruya kɔnɔ ka taa Mali ka hɛrɛw lafasa cogo min na MINUSMA ko ye an bɛ fɛ a ka jalalatigɛ cogo min o tɛmɛnen kɔ n'i y'a ta ka lajɛ MINUSMA poste stratégique bɛɛ a ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ ni min tɛ Faransi bolo o ye Faransi ka allié bolo soit canadien soit italien soit allemand soit belge soit tchadien soit sénégalais soit ivoirien donc la France est alliée à poste bɛɛ bolo donc o siratigɛ fɛ an b'a dɔn MINUSMA ye Faransi ka laɲini min fɛnɛ don an b'a kun dɔn laɲini min fɛnɛ b'a kɔfɛ donc bakuruba la an tɛna jɛ k'an kɔkɔ da jamana 78 min bɛɛ bɛ MINUSMA kɔnɔ parce que Faransi kalela kan k'a bɛ Mali kɛ den kɛrɛfɛ siratigɛ fɛ nous avons l'intelligence nécessaire ka se k'a yira anw ta ye Faransi de n'anw bɛ ɲɔgɔn na mais anw ni jamana tɔ 86 tɔ tɛ o kama an ka laɲini ye mun ye bi MINUSMA ka to a ka hokumu kɔnɔ mais hokumu min kɔnɔ n'a ɲɛmɔgɔya bɛ ta ka kalifa irisiw la o ye anw ka laɲini ye bi walasi janfa wɛrɛ kana na don k'an ni jamana wɛrɛw kɔ don ɲɔgɔn na hali ni ye MINUSMA ta k'a lajɛ chinois ka mɔgɔ damadɔni b'a parce que u b'o kɛ u bɛ bɛɛ ka mɔgɔ damadɔni bila a kɔnɔ pour que k'a kɛ ko diɲɛ ka ko don ka sɔrɔ Faransi ka ko don donc laɲini wɛrɛw b'an bolo min ye u ka bɔli ye parce que MINUSMA ka bɔli kun contrôlelen tɛ Mali état-major fila MINUSMA n'est pas sous commandement de l'état-major malien bi o de bɛ wajibiya MINUSMA ka bila Mali ka état-major ka hokumu kɔnɔ n'u bɛ bɔ u ka surasi joli bɛ bɔ n'u ka véhicule bɛ bɔ u bɛ taa patrouille la min u ka itinéraire ye mun ye u mɔgɔ joli bɛ bɔ u bɛ don wagati joli u ka avion bɛ pan a bɛ taa min a bɛ jigin min sachant que jugu bɛ ka équiper sachant que an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ ka bɔ Kidalikaw yɛrɛ bɔra kɔnɔ fɔ CNT kɔnɔ ministre kɔrɔw don Zabi k'a fɔ ko kilomètre 15 Kidali kɛrɛfɛ ko sanubɔ caman bɛ wagati kelen na kalo 4 kɔnɔ n'o ye tile 100 ni tile 20 ye Faransi ka avion bɛ ka pan anw ka jamana kunna siɲɛ 50 soit tile 3 o tile 3 avion jigin ko kelen u bɛ jigin wulakolonfiw kɔnɔ u bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ espionnage la ka ɲɛsin anw ni irisiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ka baara min bɛ sen na wa MINUSMA de bɛ rapport kolon bɛɛ dilan cogo di Mali bɛ se ka kɛ embargo kɔrɔ embargo min na Mali kana kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ pour que ka se ka dankari jugu la cogo min na u bɛ se ka mandat d'arrêt international ta ka ɲɛsin kɛ Mali surasi ɲɛmɔgɔw ma i b'a fɔ chef d'état-major général des armées n'o ye général Diarra i b'a fɔ ministre de la défense n'o ye colonel Sadio Kamara i b'a fɔ président de la transition chef suprême des armées n'o ye Assimi Goïta ye anw bɛ nin bɛɛ dɔn Faransi ka baara fɛn o fɛn bɛ yen comme on le dit les fondamentaux ne changent pas il y a pas de nouveau sous les tropiques donc min bɛ sen na Rwanda min bɛ sen na Côte d'Ivoire min kɛra jamana Congo kɔnɔ Libéria kɔnɔ o baara kelenw de bɛ ka taa bi ka n'o k'anw ka jamana kɔnɔ hali ni si la sa ma ɲɛ sɔrɔ u bolo o bɛ ka baara min bila sen kan k'an wajibiya k'an don jɔnya juru kɔnɔ ni Ala sɔnna ma baara tɛ san sɔrɔ k'an jɔlen to n'a sɔrɔ tiɲɛ k'a fɔ MINUSMA de bɛ ka nin rapport kolon bɛɛ kɛ munna yamaruya bɛ di MINUSMA ma tuguni a ka mandat de n'u wala o de la an ko minɛn dɔ jɛlen a kɔnɔfɛn nɔgɔlen n'o kɛra i bɛ kɔnɔfɛn de nɔgɔlen bɔ a kɔ fɛn jɛlen bila a bɛ kɛ halala ye an bɛ k'o baara de bi an ka laɲini ye mun ye ni an m'a kɛ de façon méthodique basigi kɔnɔ parce que gɛlɛya donni se ka Ala k'an kisi lajarabi dɔ i bɛ bolima moto ta i bɛ yɛlɛ goudron kan miniti 6 sen bɛ kari mais pour que sen ka tugu fɔ kalo 6 gɛlɛya donni n'a fiɲɛ bɔlen a dɔw la kelenw tɛ donc anw bɛ ka min ye bi nous sommes dans une révolution intelligente Faransi bɛ fɛ k'an ni diɲɛ bila ɲɔgɔn na n'i kɔ da MINUSMA bɛɛ kɔ la bi gɛlɛya caman bɛ wolo gɛlɛya caman na o kegunya n'o basigi kɔnɔ anw bolo ɲinan an bɛ taa n'an ka amendement ye ni sɔnma ko ma kangarida banna kɛlɛ ma dɛ anw ko Faransi e k'i sama ka bɔ ɲɛmɔgɔyasow la anw bɛ fɛ irisiw ka bila an ka ko ɲɛmɔgɔyasow la n'o kɛra gɛlɛya min bɛ o gɛlɛya fiɲɛ bɛ bɔ kunnafoni sira fɛ sɔrɔ sira fɛ se sira fɛ fanga sira fɛ diɲɛ kɔnɔ irisi fɛnɛ fanga ka bon lakana bunakun kan ka tɛmɛ aw donc an dun bɛ lakana ko de le mandat min bɛ MINUSMA bolo a bɛ b'a fɔ kɔgɔ mago bɛ mɔgɔ min na e ka n'o kunfa sukaro la MINUSMA y'o de anw bolo donc anw bɛ ka min laɲini olu bɛ yan nɔ Miss ORTM na anw ka jamana kɔnɔ défilé de mode olu b'o de la anw
ka jamana kono u nana ko ka population civile la kana ka kolu nalen le 25 avril 2013 su min bɔra bi o su ma bɔ u nalen donc dugu min cira o dugu ma ci civile muso kɔnɔmaw den danganu tile 10 olu bɔnna u ni na o bɛɛ kɛra donc an t'a dɔn nafa jumɛn b'a la faransikan ni MINUSMA ye MINUSMA min don n'a bɛ se ka bila irisiw ka minɛn kɔnɔ an bɛ se k'a nafa ye nka n'a tɛ bila o kɔnɔ an b'u gɛn o la dɛ anw kɔni kantigɛ da ye nin sanni feere don i bɛ taa i b'i kari-kari fɔ o t'a sɔrɔ i taa nɔnɔ t'an basi anw m'u gɛn an bɛ taa k'o baara de laɲini Nations Unies tribune na ni Ala sɔnna gunnɔba wɛrɛw bɛ yen an da tɛ se ka don minnu na parce que mɔgɔ kami ɲɛgɛn b'a kɔ ka adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kuma kosɛbɛ o y'u ka fɛɛrɛ ye ka se u seyɔrɔ la donc bakuruba la an bɛ se ka kibaruya minnu di sanfɛ ni an tɛ se ka don a profondeur an kɔni b'a dɔn maliyɛnw k'u hakili latigɛ min ye Mali ka nafa ye Mali ka yɛrɛtigiya ye Asimi Goyita a bɛ Modibo Keyita a bɛ k'i sen da o sen da yɔrɔ an bɛ k'o baara de donc fɛɛrɛ ni dabali caman b'a la min bɛɛ tɛ se ka da kɛnɛ kan ka kɔn a wale yɛrɛ ɲɛ. O ka nin dantigɛli bɛɛ la an m'a ye k'a fɔ kumana Mali ni CEDEAO ka sanction kan wala aw fɛ o tɛ koba ye. Wala anw fɛ an y'a laɲini min ka gɛlɛn bi Mali k'a lajɛ u ka se ka tigɛ di ɲɔgɔnma min komi wagatiw ma janya ɲɔgɔn na bilen kalo 16 kalo 24 an tulo b'o kuma de la sa et là donc an bolo jamana ko la o si man jan ɲɔgɔn na kalo 4 a dɔw la kalo 8 o jamana ko la o tɛ foyi ye donc u k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw parce que mɔgɔ tɛ kɔkɔ da ko bɛɛ la yɔrɔnin kelen il faut éviter plusieurs fois à la fois et ils sont militaires ils sont mieux placés ko stratégie dɔ tactique dɔ n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na i ni dɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na i b'a fɔ i dɔgɔnin 3 jɔlen i bɛ se k'u bɛɛ kelen kelen tɔn da mais n'i k'u 3 ka ɲɔgɔn fɛ n'i ma Ala ma far'i kan u b'i folokoto dɛ donc o de y'a to an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ mais nous sommes un peuple résistant nka halisa dɔ bɛ se ka fara gɛlɛya kundama kan donc min ka ɲi bi bɛɛ sɛbɛ dɔnna wulikajɔw kɛra donc anw bolo a ka lajɛ bi an ka se ka ɲɔgɔn faamu ani CEDEAO ka dɔ bɔ fɔlɔ gɛlɛya la après ani Faransi kɛlɛ min bɛ sen na o yɛrɛ bɛ ko bɛɛ bɔ donc o ye koba de ye tagalen ɲɛfɛ ko caman wɛrɛ bɛ na o kɔnɔ donc e fɛ kalo 16 ka ɲi ne bolo kalo 16 baara mana bɛn mana kɛ péage kura kan premier ministre ka segin CNT ɲɛkɔrɔ k'a fɔ compte tenu de l'évolution du contexte gɛlɛya kura minnu sigira an ka embargo ani isolement diplomatique politique min ni Faransi y'o ta ka gɛrɛntɛ sigi an kan ka diɲɛ bɛɛ a nɔfɛ mɔgɔw bɛ mobiliser contre le Mali o min bɛ sen na o kama an k'a lajɛ bi réforme dɔw bɛ yen an b'an fɛgɛya olu kan an b'an ɲɛsin lakanako priorité kɔfɛ kiriko kɛlɛ ani yuruguyurugu kɛlɛ ani jɛlenya ani ɲangilibaliya n'o ye impunité ka se k'o kɛlɛw bila sen kan o kɔfɛ ka kalata sanumanw kɛ min tɛ manasa daɲogo t'a ɲɔgɔn ye malidenw ka se ka kalata u sagonamɔgɔ ye min bɛ se ka sigi an bɛ nin baaraba minnu na danaya kɔnɔ k'o baaraw tɔ lase ne bolo o bɛ se ka kɛ hakilimaya la bi mais ni charge bonyana parce que péage min bɛ yen ko 2000 milliards kalo 9 axe belebeleba 4 donc anw bolo a baara ka bon il faut alléger aujourd'hui le péage ka ɲɛsin kɛ ne bolo ni axe prioritaire 3 ma donc ka objectif dɔw bin k'olu bila kɔ la parce que gouverner c'est prévoir ni tɛ se ka fɛn min bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ma farati k'i kɔkɔ da bɛɛ la a gɛlɛya bɛ se ka kɛ sababu i tɛ se ka foyi ɲɛ sɔrɔ donc il faut être intelligent souvent k'a dɔn n tɛ se ka nin bɛɛ kɛ nin wagati in kɔnɔ mais n bɛ wagati di n yɛrɛ ma c'est l'état a le monopole du temps les hommes passent mais l'état demeure donc ni dɔ sera ka kɛ ensuite a tɔ bɛ se ka kɛ mais n'i kɔkɔ da bɛɛ la n'i ma farati a bɛɛ fana bɛ se ka gɛlɛya i bolo quoi. Nin ye Adama Jara bɛɛ ka laɲini de ye wa wala aw ka sariya kisɛw la premier ministre kan ka taa péage kura de yira tuguni aw la. Ne Adama bɛɛ Jara ka laɲini ne ka hakilina de ka ɲɛsin bi jamana sanfɛlege ɲɛmɔgɔw ma. Ko boli bololalen b'aw bolo u bɛna boli mun kan. Mali ka ni jɔnya juru gafe min tigɛra tan a tigɛnɔ bilala fɔlɔ le 6 mai 1985 Musa Tarawele fɛ o 6 mai kelen an bɛ bɔ k'a yira ko o jɔnya juru min tun kɛra o juru tigɛra bi Asimi Goyita fɛ ka t'o ɲagari kɛ Kiɲɛrɔba an'an balimaw ko wuli ka jɔ kɛ. Munna Kiɲɛrɔba parce que an bɛ munumunu na Mali fantan naani la an bɛ k'an deli sara an bɛ k'an deli sara ka da mun kan parce que cɛmancɛ fanga bɛ fori ni kalata de ye ni cɛmancɛ fanga bɛ fori ni kalata ye anw ka wuli ka jɔ ye Faransi sago kana Mali ɲɛmɔgɔya kɛ tugun donc yɛrɛ wolo b'o wuli ka jɔ de la o de la an ye maliyɛn bɛɛ wele appel sous le drapeau an ka don drapeau kɔrɔ faso ni kisili baara kama parce que n'i ye waraba jɔki n'i m'a tɔ lase lion blessé o n'o y'a kɔ ma segin k'i sɔrɔ i b'a fɔ ni tun y'a dɔn donc o kɔfɛ le 16 mai Modibo Keyita an ka jamana président fɔlɔ min empoisonné la le 16 mai ka taa o 16 mai ka bɔ monument Maliba la ka tagama ka taa Amdalaye kaburu donna ka taa kaburu jura kɛ ka dugawu k'a ye a ye min kɛ malidenw ye ko walayi an ma ɲinɛ a kɔ a dɔw la an caman tun ma wolo 77 nka bi an jɔlen don
ka se k'a lafasa a ye wulikajɔ min kɛ a n'a ye entreprise ni société d'état minnu créé anw ka jamana ye ka se k'an bɔ kungo kɔnɔ k'an bɔ jɔnya juru kɔnɔ a y'a nin di pour que Mali ka jɔ donc anw fana pɛrɛnnen don k'an nin di pour que ka Modibo Keyita danbe lajɛ. Aw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Faransi sago kana sigi Mali kunna tuguni o b'a yira k'a fɔ ko yɛrɛwolo bɛna candidat bɔ jamanakuntigi kala. Voilà, ni o wagati sera yɛrɛwolo bɛ kibaruya di maliden bɛɛ ma an ka ɲɛmɔgɔ ye baba Modibo Keyita ye an ka misali kologɛlɛ ale tun ye jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ Thomas Sankara fɔ a tora surasiya kɔrɔ n'a kun tora a ka baara fanga kun ka dɔgɔ a ye jamana ɲɛmɔgɔya minɛ diɲɛ bɛɛ y'a tɔgɔ fɔ an bɛ Kadafi fo n'a kun tora surasiya kɔnɔ a kun tɔ ka gɛlɛn Fidel Castro ni Che Guevara nana fanga minɛ Batista la k'o baara kelen kɛ donc an b'a lajɛ ni min bɛ se ka kɛ n'o wagati sera yɛrɛwolo t'a ka ko kɛ bara kɔnɔ comme on le dit on n'est pas dans la cachotterie n'an bɛ min kɛ an ye malidenw ye an n'an ka hakɛw dafalen don an bɛ malidenw wele an m'an fɛ la fɔ malidenw ye ka tila k'a kun fɔ a n'a fɛɛrɛ a n'a ni jɔnniw b'a tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ pour que ka Mali kuma bɔ n'o de ye tiɲɛ ye ko bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ an pɛrɛnnen ka tɛmɛ o sira fɛ. I ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn? N ka kuma kuncɛ kuma ye ka maliyɛn bɛɛ fo k'a fɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma tile fila in na an y'a ye dɔw y'a laɲini k'u bɛ gɛlɛya don ne yɛrɛ ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuma dɔw la kuma dɔw fɔcogo peut-être mɔgɔ dɔw t'a faamu nka juguya tɛ a kun ye se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw dɛmɛ kulu min bɛ bi ka cɛmancɛ fanga in dɛmɛ ka tɛmɛ kulu bɛɛ kan o ye yɛrɛwolo ye ni kulu bɛ yen fana n'a jɛgɛnna kulu min ka ɲi k'a fɔ parce que an ye sifinnakaw ye a bɛna yira an na ko don min aw tun b'a kɔnɔ a y'aw mankun yuruguyurugu kɛra bingali kɛra nka ni mɔgɔw sigira ko kɔnɔbara ci muru ye dabara ye donc n'an ye kumaɲɔgɔnya kɛ n'an ye ɲɔgɔn faamu ala n'a ka masaya n'a ka bonya a kumana jɔnniw fɛ an sen filaw à travers les 5 cours kumaɲɔgɔnya bɛ fɛn bɛɛ ban n'a ye kumana ka ɲɔgɔn faamu k'aw bɛ sira kelen minɛ ka jamana ka hɛrɛ yɛrɛ k'o de lafasa donc o de y'a to bi an bɛ maliyɛn bɛɛ wele an ka ɲinɛ détail fitininw kɔ minnu bɛ k'an fara ka essentiel lajɛ n'o de bɛ Mali nafa pour que an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in kuma bɔ cogoya min na donc an bɛ bɛɛ wele an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka Asimi dɛmɛ ka Maliki Jaw dɛmɛ ka Sogɛl dɛmɛ pour que an ka jamana ka kuma bɔ cogoya min na donc o de b'an bolo. Ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn plume libre ale a yira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ a kuranko bɛ da kun min na bi nin kɔni kelen don bi ko ye ko min ni maa caman b'i yɛrɛ ɲininka wa ale yɛrɛ nana ɲininkali yɛrɛ sɛmɛ ale la yala min ye ɲɛmaa min bɛ yen énergie di Mali yɛrɛ kunna yala ale dɛsɛra a jɔyɔrɔ da de wa wala ko bɛ cogo di sabu maliden caman kɔni sigilen bɛ u dusu kasilen ka sababuya kɛ kurantigɛtigɛba min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi Mali sigiduguw caman na nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye bi nka n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kurantigɛba in nin kɔni kelen don bi fɛn ye fɛn min maaw ka sɔrɔw musakaw olu kɔni donnen don galama la o t'a bɛɛ ye min ye maaw bolola fɛnw ye firikow o ni télévisɛriw fo ka taa fara fɛn wɛrɛw kan olu fana bɛ ka tiɲɛ nin kurantigɛba in yɛrɛ senfɛ kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ jamanakɔnɔden fan caman ka laɲini ye fɛn min ye ka se ka kuran di u ma u sigiyɔrɔw la Eco Énergie di Mali a ma dɛsɛ k'o baaraw yɛrɛ kɛ wa min ye dalu jɔnjɔn yɛrɛ fana ye o ma se ka sɔrɔ a bolo min b'a to jamanakɔnɔdenw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Umaru Jara ye Énergie di Mali ale yɛrɛ ɲɛmaaba ye o ye ka kɛɲɛ sa avril kalo tile 15 san 2022 kunnafonidilaw tɔgɔlasoba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko Maison de la Presse a ye lajɛba kɛ ni kunnafonidilaw ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu b'a to k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ni Énergie di Mali n'a dɛsɛlen bɛ ka kuran di jamana kɔnɔdenw ma a dicogo ɲuman yɛrɛ la a y'i da don olu dɔ la k'o ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye musakakow ye olu kɔni bɛ baara in kɔni jɛn kosɛbɛ o kɔfɛ baara minnu kan ka kɛ mun b'a to k'a fɔ kuran bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw ka laɲini kɔnɔna na o fana kɛra gɛlɛyaba ye nin bɛɛ kɔfɛ a ye a jira k'a fɔ ka donni da fɛn kan fɛn min n'a tɛ se a kɔrɔ surcharge a yirala k'a fɔ o fana kelen don bi gɛlɛyaba ye kuranko yɛrɛ nasiraw fɛ hali bi a ka dantigɛliw senfɛ a ye a jira k'a fɔ maa dɔw fana bɛ yen minnu bɛ kuranfiliw yɛrɛ ka baratu ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ bɛ taa kuranfiri k'a don fo poto yɛrɛ la ka sɔrɔ a ma pase min ye kɔntɛri yɛrɛ ka fanfɛla ye nin bɛɛ ye gɛlɛya bi min ye Énergie di Mali a ɲɛmaaba ni o ye Umaru Jara ye ka kɛɲɛ sa hali bi ale ka dantigɛliw senfɛ a ko Énergie di Mali juru min yɛrɛ bɛ a la bi a bɛ t'i jɔ fo miliyari 200 bɔɲɔgɔnko la sefa wari yɛrɛ la a ka dantigɛliw kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye sɔrɔ yɛrɛ nasiraw ye a y'a jira k'a fɔ o kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye bi
n'i y'a jati minɛ san yɛrɛ mumɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye miliyari 15 bɔɲɔnko o ye majɛba ye min n'a bɛ énergie di Mali a ka baaraw musakaw yɛrɛ jɛn ka sababuya yɛrɛ kɛ min ye courant yɛrɛ a sonyɛni ani courant a yuruguyuruguli ye fana ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin nin baara ninnu taabolo ma. énergie di Mali ɲɛma ale ka dantigɛliw senfɛ a ko olu ye wulikajɔw caman kɛ ka kɛɲɛ ni san 2021 waati la u ye kɔlɔsilibaw kɔni wuli u ka taa fɛlɛbɔli yɛrɛ kɛ ka se ka jateminɛlu yɛrɛ kɛ bɛ fɛn wele faransikan na ko contrôle min kɛra o hukumu kɔnɔna na a bɛ t'i jɔ fo contrôle ba 37 ani 7 ani 577 ani 7 ɲɔgɔn bɔɲɔnko ale yɛrɛ ka baarakɛlaw yɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ min ye 2,181 o jateminɛw senfɛ a yirala k'a fɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko branchement direct ka sin ka courant ta fili yɛrɛ la ka taa don i yɛrɛ fɛ yen o ɲɔgɔnna 1,206 ɲɔgɔn bɔɲɔnko de sɔrɔla olu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ. énergie di Mali ɲɛmaaba a ko o yɛrɛ ka sɔrɔw senfɛ n'i y'a jateminɛ 100 sara la fu ani murumuru 5 bɔɲɔnko o kɔni sera ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to u bɛ se k'u hakɛw sɔrɔ cogoya min na wa a ka dantigɛliw senfɛ a ko dankariwale min bɛ yen ka ɲɛsin courant sonyɛli yɛrɛ ma o kɔni dɔw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ min ye kiiri bunankun ye kiiri tigɛbaw k'a tigilamɔgɔw bila u ka bolo kan min b'a to sariyaw o bɛ se ka lawaleya ani tigilamɔgɔw yɛrɛ kan cogoya min na. nka n'i ye kunnafonidilaw sɛbɛn yɛrɛ lajɛ a ko n'i yɛrɛ la k'a fɔ bi ko in bɛ maa min yɛrɛ bolo yala nin bɛ se a kɛcogo yɛrɛ la wa maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko plume libre an lamɛnbaaw an ye kuranko fɔ k'a bɔgɔla dɔn yan nɔ sabu maliko in yɛrɛ kelen don cogoya min na maa b'i yɛrɛ ɲininka an y'a fɔ waati tɛmɛnenw na maa min ni pilasi min ka kan o pilasi kan ka di o ma min filɛ nin ye bi énergie di Mali kunna a directeur ka taa fara minisiri kan u y'u se dan yira jamana kɔnɔdenw na n'a sɔrɔla k'a fɔ ko olu dɔrɔn de bɛ kuranko ɲɛdɔn an bɛ se k'a ko to olu bolo kɛ nka n'a sɔrɔla k'a fɔ malidenw bɛ yen minnu bɛ kuranko ɲɛdɔn ka tɛmɛ u kan min bɛ baaraw tɛmɛ siraw dɔn ka tɛmɛ u kan n'a fɔra ko malikura b'a jira k'a fɔ maa min ni yɔrɔ min ka kan o ka bila yen nɔ kunun fanga kɛlɛla k'a fɔ n masurunyamɔgɔw dɔrɔn ma famille d'abord mais proche d'abord olu kɛlɛla o de kama maa b'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen ninnu ka baara taabolo la ni jamana faamaw kelen don k'a ko to nin cogoya la tan nin kɔni ye ɲininkali gɛlɛn ye an kɔni dalen bɛ min na minnu filɛ ko in na bi an kɔni ma d'a la k'a fɔ ko u m'u dan de yira sabu kuma minnu fɔra jamana kɔnɔdenw ye n'a kɛra k'a fɔ jamana yɛrɛ a foroba tele yɛrɛ sanfɛ k'a fɔ courant a tigɛliko a bɛna dan soda la nin y'a bannen minisiri kuturu de bɔra k'o fɔ n'a fɔra k'a fɔ diɲɛ don o don an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ an b'o dibi de kɔnɔ an b'o gɛlɛya de kɔnɔ hali sini ale ma se ka fɛn fɔ jamana kɔnɔdenw ye nka a b'i yɛrɛ ɲininka n'o tɛ Dramani Kulibali a tun bɛ yan ale ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ institution baw ka wulikajɔ kɛ k'u fɛlɛ bɔ minnu bɛ yen n'u tɛ courant sara ka t'u ka courant tigɛ minisiriw kɔrɔw minisiriw ka t'u ka courant tigɛ minnu tɛ courant sara ninnu ye politiki jumɛn de kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ k'a 1000 ani kɔ olu sɔrɔla minnu tɛ courant sara u ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ nin ko in kama an ka ɲɔgɔn ɲininka kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ malikura don tiɲɛ yɛrɛ la malikura baaraw ka kan ka yɛlɛma de mais ni ko tora ten n'a dira minnu ma olu n'a man kan gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɛ tuma an bɛ min na bi tiɲɛ tɛ baden fɛ ye dɛ a bɛ minnu bolo bi u y'u se dan yira ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw olu ka jɛkulu u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma dɔ la kulu kɛlɛnkɛlɛnnen dɔw kɔnɔ n'u b'a wele faransikan na ko haki ye jamana faamaw olu kɔni ye nin baara in kɔni sigi sen kan min b'a to k'a fɔ fanga bɛ min bolo don min na o b'a ka maa 3 sugandi o kɔfɛ min ye wasabulon a ɲɛmaa ye o fana bɛ maa 3 sugandi komi an bɛ waati min na i ko bi wasabulon tɛ yen u ye wasabulon ladege min sigi o ɲɛmaa o fana bɛ maa 3 sugandi kunnafonidilaw olu fana ka kulu kɔnɔ olu bɛ maa 3 sugandi nka an bɛ waati min na i ko sisan kunnafonidilaw ka maa 3 sugandilen kɔ a kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye bi sabu maa 3nan n'o ye Basiriki Ture ye Basiriki Ture ka koyan kɔni gɛlɛyalen bɛ bi kunnafonidilaw ye fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to k'a fɔ Basiriki Ture ale sugandilen kɔ ka taa kunnafonidilaw ka olu nɔra bila nin kulu in yɛrɛ kɔnɔna na a ko kɔni kɛn bɛ ko ye bi ko min n'a gɛlɛyalen bɛ min ye kunnafonidilaw olu ka tɔgɔlasoba o ɲɛmaaba ni o ye Banjugu Dante ye ale kɔni ma da yɛrɛ don bɔrɔ kɔnɔ koyi min ye premier ministre ye ale ɲininkalen kɔ nin gɛlɛya ninnu na ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ale ye kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛsin jamana fan ma sabu a yirala k'a fɔ ko in jamana faamaw bɛ k'a laji ɲɛma jɔlen na
nka n'i ye Banjugu Dante ka dantigɛliw lamɛn bi o kɔrɔfɔ ninnu a bɛ komi o tɛ sababaw ye ale kɔni ɲinikɛla kunnafonidilaw fɛ min ye hakiko ye Basiriki Ture ka lahalako a yirala k'a fɔ hali waati tɛmɛnenw na min tun ye Banjugu Dante ye ale tun ka bila Basiriki nɔ la ale kɔni y'a jira marabolo ɲɛmaa la k'a fɔ ale tɛna sɔn ma ale tɛ janfa kɛ wa ale tɛ nkalon tigɛ ale ye ɲɛmaa de ye min sɔnna Banjugu Dante da dakurunya damadɔni na an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Premier ministre b'a la ko fo ne ka cɛ remplacer ne fana ko kun min n'a bɛ remplacer ni o de ma kɛ ne fana tɛ n bɛ saya kɔrɔ dɔɔni janfa ye n'a kun fɔra n ɲɛna d'accord mais n'a kun ma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ jɛn n'o ye n bɛ n profiter aw ka micro in na ka Premier ministre k'a jaabi a taara CNT ɲɛkɔrɔ a ko ani maison de la presse président kumana ko anw y'a fɔ ko enquête de moralité résultat k'a t'an engagé et que anw ye mɔgɔ min choisi o ko choisi m'a fɔ bi m'a fɔ sini jamana ɲɛmɔgɔ de don nkalon y'an bɛɛ ma haramuya ye anw ye mun fɔ a ye enquête de moralité n'an ka taa de o t'a engagé ça veut dire que nous sommes même contre les décisions que le président de la transition prend non ni ala ye kɛ ɲɛmɔgɔ ye tile i ka tiɲɛ fɔ anw ye mun fɔ an ɲɛna anw ko fɛn min ye motifié a kana fɔ anw yɛrɛ ɲɛna si c'est un sujet intime a kana fɔ anw ɲɛ a bɛ mɔgɔ min concerné a tɛ se ka k'o tigi yɛrɛ kɔ kan a y'a yɛrɛ wele karisa an y'i tɔgɔ bɔ a la ka kɛɲɛ ni kun de ye o y'o bannen o mais est ce que o kɔrɔ k'anw y'a fɔ ko enquête résultat tɛ anw engagé an m'o fɔ dɛ an ko min yɛrɛ n'a reprochelen don a la a ka fɔ o de ɲɛna et puis min y'an dabaliban yɔrɔ ye en janvier plus précisément le 7 janvier 2022 an taara cérémonie de présentation de vœux la a Kuluba o y'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ kale la o a tɔgɔ ma kɛ décret la o ne ye kuma ta ka kuma ɲɛfɔ président ɲɛna président ko service fɛn o fɛn concerné don a bɛna a lajɛ pour voir la situation la tirer au clair et pour bien comprendre o de y'a sɔrɔ invalidation kɛra mais bi jamana gouvernement ɲɛmɔgɔ nan'a fɔ ko non ko premier ministre ko président de la transition de ko il a des réserves envers ça mais en janvier le président veut voir clair. Or, l'invalidation est déjà faite. En avril, c'est le président qui est accusé d'avoir eu des réserves. Bon, nous on m'a fait fort, on m'a dit fort. Tant que Koundé m'a fort Allah, nous tenons. Alabao, kada wati reni achuga kama, amta jamana kokalanfe, nantara mbramo uka jamana na, mkro mamodi, miye lagnekau, uluka fangana temefanga nyama, ni oye dumiyakei, ale koni ye kunafundo ufurubaya, ka sababu yake, min ye farafinna ka tilebiyanfɛntɔ ka kuluba kɔni bɛ bi ka kuma kɔni guwan jamana saba kɔni nɔfɛ bi min ye Mali jamana Burkina Faso Laginɛ Conakry ka yira k'a fɔ finitigilaka minnu bɛ yen u k'u teliya cogoya bɛɛ lajɛlen na ka fanga kɔni segin jamana kɔnɔdenw ma minnu b'a to jamana bɛ se ka segin a ka taasira ɲuman yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye Laginɛkaw olu ka fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaa n'o ye kolonɛli Mamadi Doumbouya ye ale kɔni ye kunnafoni dɔw furubaya ka yira k'a fɔ Laginɛ fangalatɛmɛ fanga a kunuma bɛna t'i jɔ fo kalo 39 bɔɲɔgɔnko de la ka sababuya yɛrɛ kɛ min ye Mamadi Doumbouya ye ale tora kɛnɛ dɔ de kɔnɔna na lakɔliso dɔ yɛrɛ kɔnɔna na koyi a ye nin kunnafoni yɛrɛ furubaya ka yira k'a fɔ olu kɔni kɛlen kɔ ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɔrɔ kumaɲɔgɔnya in kɔnɔ i kɛra politimaa ye i kɛra jamana kɔnɔden wɛrɛw ye i kɛra kulu o kulu ye bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔna na u hakili jagabɔ kɔni senfɛ u nana a ye k'a fɔ bɛnkan kɔni nana kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ Laginɛ fangalatɛmɛ fanga a kundama bɛ t'i jɔ kalo 30 ani kalo 9 bɔɲɔgɔnko de la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye nin jaabi in yɛrɛ jateminɛ a bɛ taa fɔ kalo 8 bɔɲɔgɔnko la min ye professeur Alpha Condé ka fanga kɔni binnen kɔ nin waati ninnu de la kolonɛli Mamadi Doumbouya ale bɔra ka nin kɔrɔfɔ ninnu yɛrɛ lase nka dantigɛli yɛrɛ n'i ye a jateminɛ a nana kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ ko bufa ye yɔrɔ min n'a ni Conakry yɛrɛ cɛ a bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 130 bɔɲɔgɔnko la wa ni yɛrɛ nana kɛ kerecɛnlakaw Laginɛ kerecɛnlakaw olu yɛrɛ kɛrɛfɛla yɛrɛ la u ka ladala hiji min bɛ kɛ san ni san o senfɛ min ye kolonɛli Mamadi Doumbouya ye a taara nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni lase olu kɛrɛfɛ ye nka n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen n'o ye Laginɛ fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye a ye jumakun 3 bɔɲɔgɔnko de kɛ min ye sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na
maaw bɛ seli yɔrɔ min na n'u b'a fɔ faransikan na ko prière collective a y'o kɛ misiri kɔnɔ misiri min ni o bɛ laginɛ yɛrɛ a faaba yɛrɛ kɔnɔna na nka ka kɛɲɛ ni afirikalo tile 30 ye san 2022 min ye nin maa kɔfɔlen ye n'o ye kolonɛli mamadi dunbiya ye a ye nin kɔrɔfɔ kɔni bɔ ka bin ka yira diɲɛ maa la min ye communauté internationale n'o ye diɲɛ selengelani bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔ ani farafinna ka tilebinyanfɛntɔ olu ka kuluba n'o ye CEDEAO ye ka yira k'a fɔ olu kɔni ka fangatɛmɛ fanga lɛ min ye kalo 30 ani kalo 9 ye a kundama bɛna t'i jɔ o de la wa kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kɔfɔlen n'o ye kolonɛli mamadi dunbiya ye a ye nin kɛ waati la waati min ekɔlidenw olu yɛrɛ bɛ kilasi kɔnɔ waati min na ka kurun in yɛrɛ cɛci min ye pusɛri bilenman ye k'o cɛci ka sɔrɔ tapi wurusi laadalako la o de bɛ to ka da ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka don kilasi yɛrɛ kɔnɔna na waati min yɛrɛ la ekɔlidenw sigilen bɛ k'u ɲɛsin tableau ma tableau finman o y'a sɔrɔ min ye kalan min bɛ kɛ ekɔliso la n'u b'a wele ko physique chimie olu de tun bɛ ka kɛ mɛtiri yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin kalandenw yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko kolonɛli mamadi dunbiya donnen nin kalanso in yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena kilasi kɔnɔ min ye lakɔlidenw olu kɔni wulila k'u jɔ ka laginɛ yɛrɛ jɔnjɔn k'o da ale yɛrɛ jɔlen ɲɛna ka laginɛ donjɔn yɛrɛ da ani ni maa kofɔlen in a bolo dalen bɛ a disi yɛrɛ la min ye a kinifɛ bolo ye o kɔfɛ sa min ye ni kolonɛli mamadi dunbiya ye a y'a ka kɔrɔfɔw kɔni bɔ k'a bin u bɛ fɛn wele faransikan na ko discours da lakɔlidenw olu yɛrɛ tulo kan ani laginɛka bɛɛ lajɛlen tulo kan a ko ale kolonɛli mamadi dunbiya ale kɔni tɛ a ka hakilinaw kɔni ta a kelen na ale ni laginɛkaw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw de ta o b'a yira k'a fɔ ko hakilina minnu talen don o ye hakilinaw sinsinlenw de min ni sen bɛ a kɔrɔ a ko olu kɔni ka baara minnu bɛ ka kɛ wa min ye burujaliw ye min ye kuma gansanw ye o kun tɛna olu saliya u ka baara yɛrɛ la cogoya si la wa u ye min fɔ u bɛna baara kɛ ka taa se a dan na min b'a to fangalatɛmɛ fanga a bɛ se ka kalataw kɔni labɛn cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni alisilamɛya a farida min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ haji ni selikalo kɔni tɛmɛna a bɛ maa hakili jigi haji de la haji nin ye fɛn min hali ni ye siɲɛ 100 de kɛ san o san i bɛ taa n'a waati sera nɛgɛ de b'i minɛ nka ne kɔni hakili la Isa Kulubali lieutenant nin ye ale ka turu ye ale bɛ labɛn na nin waati ninnu na k'u kunda an ka jamana kan an yɛrɛ fana nɛgɛ b'an na kosɛbɛ nka n'i ye ko lajɛ bi a kelen n'o gɛlɛyaba ye bi sabu a yirala k'a fɔ kuta min dira Mali yɛrɛ ma o bɛ t'i jɔ fo maa 632 hijidenw minnu kan ka taa Mali yɛrɛ tɔgɔ la nka o kuta in a tilala cogo min na a yirala k'a fɔ agence privée minnu bɛ yen olu ye 580 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn sɔrɔ o 580 bɔɲɔgɔnko la a yirala k'a fɔ min ye Mali gouvernement ye olu ka kota bɛnna 889 bɔɲɔgɔnko ma o hukumu kɔnɔ min ye délégués ye minnu bɛ da hijidenw kan ka taa u bilasira k'u ka hiji kɛcogo ɲumanw f'u ɲɛna Mali gouvernement ka bolo yɛrɛ kan o bɛ taa fɔ délégué 63 bɔɲɔgɔnko la o kɔfɛ min ye agences ye a yirala k'a fɔ agence de voyage minnu tun bɛ yen ni kota tun dir'u ma waati tɛmɛnenw na a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan olu ka o kota diinen 100 sara la 44 bɔɲɔgɔnko ani buruburu 80 kɔ o de tigɛra k'a di olu ma min b'a to olu bɛ se k'u ka sugandili kɔni sɔrɔ cogoya min na nka nin kuma kɔni kɛn bɛ bi daga wulila songalama ye sabu groupement dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ ye anw kumaɲɔgɔnya k'u ma dɔn a n'a ka fɔ olu ka kotako a dan bɛ fali kun a na kɛ sa ɲɔ surula su fɛ sabu n'i ye papaka tin bolo ale y'a yira k'a fɔ k'olu ma tila gouvernement kɔni ye nin yɔrɔ ta 100 sara la gouvernement nin yɔrɔ bɛnna 10 ɲɔgɔn kɔ de ma k'a yira k'a fɔ min ye maison de haji ye olu de ye izi yɛrɛ a kotaw tila nka agent de voyage dɔw ye a yira k'a fɔ olu ma dɔrɔmɛ sɔrɔ nin kota in na a ko kɔni gɛlɛyalen bɛ bi ni ala ma basi kɛ an kɔni tɛna jalaki foyi kɛ nin ko in na an bɛna wuli ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maison de haji a ɲɛmaaba n'o ye docteur Abdul Fatah Sise ye ka se k'ale ɲininka groupement minnu bɛ yen agence de voyage privés la k'u yɛrɛ ɲininka nin ko in kɛra cogo di minnu bɛ yen n'u ma kota sɔrɔ mun y'a sɔrɔ olu ma kota sɔrɔ o tuma a kɛra kɛcogo jumɛnw de la pour que faamuya jɔnjɔn
olu bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na nka nin n'a ta bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ fɛn bɛ wele k'a fɔ ko fond covid o fɛnɛ kɛra ko ye bi komi ni o gɛlɛyalen bɛ sabu agent de voyage dɔw nana damakasi kɛ radio ɲɛtaa la yan k'a fɔ olu m'u ta sɔrɔ o tuma na minnu tun bɛ ka nin ko in yɛrɛ dilan a tilali tun bɛ jɔn de bolo an bɛna wuli k'a kow se ka da a ko yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ ka da radio ɲɛtaa lamɛnbaaw tulo kan nka an kɔni danbɛ min na o de ye k'a fɔ jamana in a tun bɛ ka taa tacogo min na kunun ko a man ka taa o tacogo la ni a man ya k'a fɔ malikurako kuma gouvernement de rupture o de bɛ sen na bi yɛlɛmabaw kan ka kɛ bi malidenw yɛrɛ taabolo la mali fanga ɲɛmaw taabolo la min b'a to k'a fɔ ka dɔ fisaya ni dɔ ye min b'a to k'a fɔ favoritisme u ka se ka bɔ jamana yɛrɛ taabolo la don n'a nataw la yanni hiji yɛrɛ cɛ ni ala sɔnna an bɛna ni kunnafoni kunkun a n'a ɲɛɲɛ bɛɛ cɛ ka da aw tulo kan inshallah. Alisilamɛw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko guloma bɔlen bɛ sirafara fɛ nka wulikajɔ o de ye u danfara ye agence Cuba voyage n'i ye agence Cuba voyage tɔgɔ mɛn a bɛ an hakili jigin cakɛda min sigilen bɛ ka se ka silamɛw dɛmɛ u ka